हेमंत स्तुति श्रवण रे जगत प्रभु से अग्नि रे राजार चक्षुर गोचर होइले अति मनोहर। पुणी बोलती द्विज गण भोनाथ सावधाने शुण। ज्ञान नळे पाप दही तो पाद पद्म जुग ध्यायी। जे आत्मा राम मुनि गण सेवंती तोहर चरण। ए तोर गुण कर्म मान करंदी अविरते ध्यान। तू नाथ अखिल ठाकुर परम मंगलर घर। आम्भे विकलहीन जन करिबु तोहर स्मरण। सकल कलुष नाशन निर्मल तो गुण गायन। आम्भर मरण दशारे तो नाम थिप वचन रे। हेमंत आज्ञा प्रभु कर अखिल ब्रह्मांड ठाकुर। एबे तू शुण भावग्राही ए राजा पुत्र कामी होई। तोर प्रसादु ए कुमार मागई सदृश रे तोर। सर्वभोग जे मुख्य पद सकल देहु तू गोविंद। ए पुत्र मागई जे मन्ते तू समागिपा धनवन्ते। एथु अंतरे से राजन निश्चल चित्ते करी ध्यान। ईश्वर श्रीमुख को चाहि गदगदे वचन बोलई। भोनाथ परम मंगल प्रसन्न हुआ आदि मूल। ए तोर चरणार बिंद आश्रय न करी गोविंद। ए भव सागरे जे जन मायारे हुअन्ति अधीन। से मूढ़ प्राणी मानंकर भोनाथ हेमंत व्यवहार। तोर चरणे न भजन्ति अज्ञान संसारे पड़न्ति। सकल कर्ता तू ईश्वर तोर भियाण ए संसार। ए मन्ते नाभिस्तुति शुणि देवाधिदेव शिरोमणि। अखिल वृंदारक गण सेवन्ति याहार चरण। सदय चित्ते भगवान कहन्ति कमल वचन। श्री भगवान वाच। हे सर्व मुनिजन जेते स्तुतिरे वस कल मते। मोर सदृश एहा सुत मागिल ए बड़ अद्भुत। मोहर रूप त अपार कि रूपे होइबि कुमर। तथापि ब्रह्मवाक्य मानवी अर्थ होइब केसन। ब्रह्मार कूल हुई मोहर पाଳିବା जोगाई। जेबे मु पुत्र रूप होई अंशरे अवतरिबई। एतक कही नारायण अग्निरे हेले अंतर्ध्यान। राजा सहिते मुनिगण शुणिले हेमंत वचन। हेमंते मुनि यज्ञ करी प्रसन्न कराइले हरि। राजार प्रिय भाव बही से प्रभु मेरु देवी तहि। संसारे धर्म विस्तारेण अवतरिले नारायण। बोलई दास जगन्नाथ राजा यज्ञ स्तुति चरित। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस संहिताया पंचम स्कंदे नाभिचरित ऋषभा भावतर नाम तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय आरंभ। चतुर्थ अध्याय चरित ऋषभु जात सत्ते सुत। ताहांक राज्ये प्रजाजन अति आनंदे नेले दिन। श्री शुक उवाच। एथु अंतरे शुण राये नाभिरे होइला तनये। जेते लक्षण कृष्ण ठारे सकल अछि से कुमरे। शांति वैराग्य गुण जेबे ऐश्वर्य आदि से समस्ते। अति सोहागे बहु धने पालित होई प्रतिदिने। शुक्ल पक्षे चंद्र जेने बढ़ई पुत्र दिनु दिने। अमात्य आदि प्रजा जेते देवता ब्राह्मण सहिते। अवनी तले जेते जन सानंद हेला तांक मन। ताहार बल रूप गुण अति अद्भुत जे लक्षण। देखि ताहार चिन्ह वर्ण पिता ऋषभ देले नाम। जेबे ताहांक संगतरे विवाद कला पुरंदरे। से भगवान जोगेश्वर ऋषभ नामटी जाहार।
ଆପଣା ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଗ୍ରହ ଯେ କଲେ। ନାଭି କର୍ମମାନ ଦେଖିଲୋ ତକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଆଖି। ବିହ୍ୱଳେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ହେ ପୁତ୍ର ହେତା ବୋଲାଇ। ସେ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଠାକୁର। ମାୟାରେ ଅଂଶରୂପ ହୋଇ ଲୀଳାରେ ଶରୀର ବହଇ। ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବ କରି ବଦନେ ବଚନ ଉଚାରି। ସ୍ନେହ ଭାବରେ ସେ ଭଜିଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇଲା। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପମଣି ପୁତ୍ରର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣି। ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରାଇ ରାଜତ ବଣେ ପୁତ୍ର ଦେଇ। ଯେ ମେରୁ ଦେବୀ ପତ୍ନୀ ତାର ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନୃପବର। ବିଶାଳ ଆଶ୍ରମେ ରହିଲା ପରମ ତପ ଆଚରିଲା। ସମାଧି ଯୋଗରେ ରାଜନ ଚିନ୍ତଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। କେତେ ହେ ଦିନ ତପ କଲା ଅନ୍ତ ସେ ମୁକ୍ତି ଲଭିଲା। ଯାଜସ ଏବେନି ଶ୍ଲୋକରେ ଗାୟନ କରନ୍ତି ସଂସାରେ। ଏମନ୍ତେ ସଂସାରେ କିଏ ହେବ ନାଭିରେ କର୍ମକୁ କରିବ। ଯାହାର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବୁ କରି ପୁତ୍ର ହୋଇଲେ ନର ହରି। ସେ ରାଜା ବିପ୍ରଭକ୍ତ ହୋଇ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲା ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଦେଖିଲା ନୟନ ଗୋଚର। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପ ଶୁଣ ସେ ଯେ ଋଷଭ ଭଗବାନ। ଗୁରୁକୁଳରେ ବାସ କଲେ ଲୋକରେ ଧର୍ମ ଦେଖାଇଲେ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରଣେ ସଂସାର ପାଳନ। ଗୁରୁ ସନ୍ତୋଷେ ଦେଲେ ବର ହୋଇବ ସତେକ କୁମର। ଯଜ୍ଞାଦି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସେହି ଯେବେ ଜୀବରେ ଦୟା ବହି। ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମା ହରି ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପେ ବିହରି। ସେ ଏକ ଆତ୍ମା ବେନି ଅଂଶ ପ୍ରକୃତି ଭେଦେ ବହୁ ଦୃଶ୍ୟ। ଏମନ୍ତ ହରିଲେ ଶରଣ ତୁ ଯାଇ ବସ ନୃପରାଣ। ଯେ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ପ୍ରିୟ ହରି ଯା ନାମ ଆଶ୍ରେ ଭୟୋତ୍ତରି। ଏକଥା ଯେ ବୁଝେ ପଣ୍ଡିତ ସେ ସର୍ବଗୁରୁଟି ଅଚ୍ୟୁତ। ତୁମ୍ଭର ସନ୍ଦେହ ଫେଡ଼ିଲୁ ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ। ଅପରେ ଗୁପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତତେ କହିବା ନୃପବର। ତା ତତେ ବୁଝାନ୍ତେ ରାଜନ ତେବେ ନୋହିଲା ତୋର ଜ୍ଞାନ। କୁସୁମ ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟେ ମୃଗ ଇଚ୍ଛଇ ମୈଥୁନ ଯୋଗ। ହରିଣୀ ବସେ ବଶ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଜାଣଇ। ଅଳପ ସୁଖ ଲୋଭ ମତି ଭ୍ରମଇ ଗୀତେ ଡେରି ଶ୍ରୁତି। ତା ଅଗେ ବୃକମାନେ ଛନ୍ତି ତା ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ମୁଖକୁ ରାଜନ ସତ୍ୱରେ କରଇ ଗମନ। ତା ପଛେ ବ୍ୟାଧ ଗୋଡ଼ାଇଛି ସଘନେ ବାଣ ସେ ବିନ୍ଧୁଛି। ତାହାକୁ ନ କରିଣ ଭୟେ ଆନନ୍ଦେ ମୃଗୀର ସେ ରହେ। ଭେଦିନ ବ୍ୟାଧ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶର ମିଳାଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ତା ଶରୀର। ଗଲାଣି ନ ଜାଣଇ ସୁଖେ ତେବେ ଉଛୁଣିଲ ତା ଭକ୍ଷେ। ତାହାକୁ ନ କରିଣ ଭୟେ ସଧୀରେ ଲତା ବୃକ୍ଷ ଖାଏ। ଏମନ୍ତ ମୃଗକେ ରାଜନ ବିବେକୀ ଖୋଜ